ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛି ରାମଙ୍କର ସେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲି ଏବେ ତ ସେଇ ରାମଙ୍କର ଆଗ ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିବି ହଉ ପଚାରେ ସୀତାର ମାଇପ କିଏ ସୀତାର ମାଇପ କିଏ ସୀତାର ମାଇପ କିଏ ସୀତାର ମାଇପ କିଏ ରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ହଇରେ अरे रामर माइप किए सीना पचारे हूँ मत बोलो सीतार माइप किए रे हाँ 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 माराने पकुट मो मुंड काम करनी तो मुंड ठीक नहीं रे पुओ हला गोटे बाजीटा केतरे गोटे थर मुंड ठीक हियो बोर नहीं नहीं एटा मोर आगर दोष हां रामर माइप किए रामर माइप के जानि न मु तो जानले तो पैसा देगी पचाची आ ओहो रामर माइप के सुनू कि रे हां भैया ओ नीलद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्नसिंह समस्तं सर्वलंकार वृत्तं नवरतिरं संयुक्तं गणदग्रं भद्राय वामभागे रथदण्डयुक्तं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं देवानां सारथिकं सुदूरपरिवृतं ब्रह्मदारो नमामि ब्रह्मदारो नमामि सुनंदु आगे मोर पंडित जन सुनंदु आगे मोह पंडित जन हे पर पंडित जन ना भौमी माने मोर मोर मेरी सुन राम कर पथै की देवी बुझाइन रामर माई लंकार रावण अरे रामर माई लंकार रावण दिने काकी रूप हेले रावण बहुराण रामचंद्र रावण काक होइले काकी रावण को हरण कले काकी रावण को राम हरण कले रावण गोटे संतान भले काउ कोइली कला तुमटिया तीन गोटे संतान रे रावण जन्म छंदी तीन गोटे संतान रे रावण जन्म छंदी भैया ओ कंबन रामायण प्रमाण कला रामचंद्रंकर पत्नी होउचंदी लंकाधिपति राजा रावण रामंकर पत्नी हेले रावण बाल्य काल भगवान राम रूप थिले काकी रूप धरी रावण गला रामचंद्र ठार उद्दिष्ट छड़ाइला बेले भगवान रामचंद्र काक रूप धरी काकी रावण को हरण कले काकी गर्भर तीन संतान उत्पत्ति हैला काऊ कोइली कला कुमुटिया तीन पक्षी उत्पत्ति है तीन हैला बुझिलु रामंकर पत्नी होउचंदी रावण ना 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 मु तो नहीं कहती तू कौन ना अंत हेला पिलो ओ काई के कहि तू को की कह रामर माइप रावण नाही हां काऊ काऊ हे गीता के प्रीति करते सेटा हबो की प्रकृत माइप की को काऊ काऊ हेला हबो अरे रामंकर पत्नी बाबरे सीता दियतंदी राम पत्नी सीता बोली रे जगते रानी छंदी रामंकर पत्नी सीता बोली के जानना कहीं कही रे रामंकर पत्नी पर होतले सीता श्री जगत जननी सीता जनक राजनंदिनी से रामचंद्रंकर पत्नी एथर ठीक कथाटा कहलु कहली एथर ठीक कथाटा कहलु हां हां रामर माइप हेले सीता 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 हेले हमर मां
ହଁ ସୀତା ତ ମା ଜଗତର ମା ସୀତା ହେଲେ ଆମର ମା, ହଁ, ହଁ। ରାମ ହେଲେ ଆମର ବାପା। ବାପା ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାମ ଆଉ ସୀତାକୁ ପୂଜା କରୁଛେ ପୂଜା କରୁଛେ। କରୁଛେ ନା କରୁନେ ଆଜ୍ଞା? ସୀତାର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ସୀତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହଁ ସୀତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବାବୁରେ ଲଙ୍କାର ରାବଣ ବେଦବତୀ ରୂପେ ସୀତା ହୋଇଥିଲେ ଜନ୍ମ କୁଶଧ୍ୱଜ ଋଷି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ବେଦବତୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ବେଦବତୀ ତପସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସମୟରେ ରାବଣ ଗଲେ ସେଇ ବେଦବତୀଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କରିବା ବେଳେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବେଦବତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କଣ ବୋଲି? ଆମର ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଗ ହେଲା ଚୋଖୀ। କଣ ବୋଲି? କବି ଗଣ କହିଲେ କଣ? ବେଦବତୀ କଲା ପୂର୍ବେ ଦେଇ ଥିଲା ସାପ ନାଶରିବୁ ଆରେ ଅସୁର। ସୀତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଲଙ୍କାଧିପତି ରାଜା ରାବଣ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ବେଦବତୀଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ବେଦବତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ମୋହ ଯୋଗୁ ନାଶ ଯିବୁ ଆରେ ଅସୁର। ବେଦବତୀଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସେଇ ବେଦବତୀ ସୀତା ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସୀତାଙ୍କର ତାପରେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଭାଇ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ରାବଣ। ସୀତାର ଶତ୍ରୁ ରାବଣ? ପଚାରୁନ ପଚାର, ତୁ ଯାହାକୁ ପଚାରୁଛୁ ପଚାର। ଆଜ୍ଞା ସୀତାର ଶତ୍ରୁ ରାବଣ? ହଁ ନା, ସୀତାର ଶତ୍ରୁ ରାବଣ ନାହିଁ। ତୁ ତ ଆର ଷ୍ଟପେଜରେ ତୁ କହିଥିଲୁ ନା? ଷ୍ଟପେଜରେ? ହଁ,
ଆର କଥାଟାରେ କହିନଥିଲୁ କଣ କହିଥିଲି? ରାବଣର ସୀତାର ବାପା ହଉଛି ରାବଣ ବୋଲି। ହଁ କହିଥିଲି। ଆଉ ଓହୋ ସେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କର ବାପା ରାବଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବୋଲି ତୁ ଏବେ କଥାଟା ହେଲାନି ବୋଲୁଛୁ କିରେ? ଆଉ ଏଇଟା କି ଶତ୍ରୁ ହବ? ହେଲେ ତାହେଲେ ତୁ କହୁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୀତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ଆଉ କିଏ ଅଛି କହ? ଆଜ୍ଞାରେ ଶୁଣିବୁ ସୀତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ? କହୁନୁ। পর কথা শুনি ভগবান রামচন্দ্র নিজের পত্নীকে বহুত দণ্ড দেলে রে। দণ্ড দেলে যেতবে সীতাঙ্কর গর্ভাবস্থা হইথায়ে আচ্ছা আচ্ছা পর কথা শুনি রামচন্দ্র সীতাঙ্কু বনস্থକୁ পঠাই দেলে। পঠাইলে আরে ভাইয়া কার কথা শুনিলে? না রজগর যতীন্দ্র কথারে রামচন্দ্র সীতাঙ্কু বনবাসକୁ পঠাই দেলে। 5 মাস গর্ভ ধারে সীতা লঙ্কি লক্ষণ যাইর বনস্তে ছাড়ি আসিলে হাতি। ରଜକର ଯୋଗୀ କଳି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଶୁଣିଲା। ଭଦ୍ର ଅର୍ଥ ଗୁପ୍ତଚର। ରାମଙ୍କର 8 କୋଟି ଗୁପ୍ତଚର ଥିଲେ ଭାଇଆ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେଲେ 8 କୋଟି ଗୁପ୍ତଚର ରଖି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିବା ରାମ ଦିନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପର କଥା ଅର୍ଥାତ ରଜକର ଯୋଗୀ କଳି କରୁଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଗୋଟେ କହିଛି ଗୁପ୍ତଚର। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସମୟରେ ଚାଲିଗଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପ୍ରକୃତରେ ସୀତାଙ୍କ ଉପଲକ୍ଷରେ କିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣିଲେ ରଜକର କି କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବନବାସକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 5 ମାସ ଗର୍ଭରେ ସୀତା ଦେବୀ ରହିଲେ ବନସ୍ତରେ। ଠିକ। ତେଣୁ ରଜକର ଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଏ କଥାଟା ଠିକ କଥାଟା କହିଲୁ। ହଁ ଏ କଥାଟା